Guys, nagluto ako ngayon guys. So ito guys. Palagyan pa natin ng Sprite yan guys. Ayan. Ulam yan ng mga bata guys. Bata lang. Yung anak kong padungdong, yun yung ano, si Jacob. Paborito niya to eh. Hoy, Miming, alis dyan, Ming. Pasok ka, Ming. Ming, yan. Antayin na lang natin yung Sprite. Yan yung Sprite. Bot Mountain Dew. Yan, guys. Yan. Napiin naman yan pag ano mo sirwin. Sige lang, banatan mo na. Oh, tama na, tama na. Lawak nilagyan. Ayan na guys. Para Malagyan na siya ng Sprite. Para masarap. Pihing, lalo mo pinapapihing eh. Aray. Aray ka. Ayan na guys. Tingi! Tingi! Pakuluin lang natin yan guys. Medyo patuyo-tuyo guys. Okay na yan. All goods na yan guys. Yan. Hoy, 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 hoy. Saan ka pupunta pahingi? Ano? Si Jacob nakainom na yun eh. Aray ko. Sarap guys. Yummy, yummy, yummy. Yummy, yummy, yummy. Tama na yun, be. Huwag mo na lagyan ha. Oh, may balak na naman lagyan. No, tama na. Natimplahan na eh. Ayan na, kumukulo na. Bango guys. Super. Sulit ang amoy guys, sulit. Antayin lang natin kumunti yung sabaw. Yan o. Ayan guys. Luto na to guys eh. Wow. Aray ko. Sulit. Ang sarap guys. Magano pa ako guys. Luto pa ako. Paksiw naman yun. Paksiw na bisogo guys. Ito. Pakita ko sa inyo ha. Ito guys. Tingin. Ito daw. Ganito daw kalaki sa akin guys. Sana. Paksiw. Ayan o. Saan? Ito guys oh. Yan guys, yung dala-dala niya guys, yan, ganyan daw kalaki sa akin. Ayan guys, tingnan mo yung paksiw guys. Wow, bisugo yan guys. 3 piraso lang guys, grabing mahal. Hala! 3 piraso guys, 150. Pakita mo to. Pakita mo isa. to. Ayan pa guys oh. Oh, pagkain niyo daw guys oh. Bibili ka ng litro na ano o. Yummy, yummy, yummy. Yummy. Ayan na guys, oh, kumukulo na guys. Hintayin na lang natin yan. Yummy, yummy, yummy. Tapos ito naman guys, yung padungdong ko guys oh. Yan, paborito niya ang ulam guys oh. Yan. Oh. Yan, paborito niya yung ulam na yan. Kaya nagluto ako ng ganyan para sa kanya. Sure. Ito. Kaya mamaya guys, ubos talaga ang bahaw natin guys. Ayun oh. Ang bahaw natin mamaya guys, ubos na naman ang bahaw. Nagamon guys. Kala mo malakas sa ML. Aray ka. Iyaki naman. Ayan. Ito guys ah. Sus. Umuusok na guys oh. Yay. Yummy. Di-uling lang tayo ngayon guys kasi grabing mahal ng gas dito guys. Di-uling lang. Damo bi, suki ko bito, 50 lang bi, karga bi. Ayan na guys. Aray, pinutol-putol na yung akin. Sino? Hati-hati na guys. Aray ko! Aray ko! Aray ko! Sige guys, bye-bye guys. Mamaya guys, mag-video pa tayo guys. Pag kumain na kami guys, luto na yung paksiw tsaka yan. Okay na yun good. All goods na yun guys.